श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 2174 থেকে কন্টিনিউ করব। কৃত্তিবাসী রামায়ণ উত্তরকাণ্ড শ্লোক নম্বর 2174 অনওয়ার্ডস। পাইয়া রামেরও আজ্ঞা সে দারি সত্তর, দারি মানে দুয়ারি, সত্তর সত্তর মিন্স ফটাফট। তিনজনে আনি দিল রামেরও গোচর, তিন ভাই আসিয়া বন্দিল শ্রীচরণ। तीन भाई लोए जुक्ति करे न तखन, तीन भाई लोए जुक्ति डिस्कशन कर रही है टॉपिक पे। जे कर्म करिले लज्जा पाए सभा আগো, আমি সভা কারো যুক্তি করি পরিত্যাগ। শ্রীরাম বলেন আর না বলো উত্তর, সীতা লাগি লজ্জা পাই সভার ভিতর। অপযশ কত সব নারীর কারণ, অকীর্তি হইল বর্জি তোমা তিনজন। तुम लोग तीनों का भी अकीर्ति हो रहा है। अकीर्ति माने बदनामी हो रहा है। किसी को समझ नहीं आएगा प्लीज तुरंत रुकिएगा, श्लोक जाने के बाद रुकिएगा मत कविता माता जी। আমার বচন শুনো ভাই রে রক্ষণ, সীতা লয়ে রাখো গিয়া মুনি তপবন। বাল্মীকির তপবন খ্যাত চরাচরে, খ্যাত চরাচরে মানে লোকজন যাতায়াত করে ওখানে। চরাচর चारों तरफ क्या क्या बोले समझ नहीं आया। तो খ্যাত বিখ্যাত চরাচরে, চরাচর তো মানে যাতায়াত করে লোকজন। चराचर মানে पूरे भूमंडल में उनका सुना है। चराचर মানে पूरा भूमंडल में। দেশের বাহিরে সীতা রেখে সদূরে, কালী সীতা বলিলেন আমারা আমারে আপনি। नाना रत्न तुषी बसे मुनिरो ब्राह्मणी। कल ही हमको सीता मैंने बताया था कि वो जो मुनि को बहुत रत्न देंगे, बोला था ना कि राम जी जब पूछा था कि क्या खाने का इच्छा कर रहा है, उस समय सीता मैया बताई थी ना कुछ कि हम लोग जब तपोवन में गया था उस समय मुनि कन्या लोगों के साथ हम गंगा में विचरण कर रहे थे, उसे कुछ बोला था। एक काम करो वहीं रख के आओ, और नाना रत्न तुषी बसे मुनि ब्राह्मणी, वो मुनि पत्नियों को नाना रत्न से तो ऐसे कुछ। एक कथा कह गया प्राणेर लक्षण, रामेर आज्ञाय तुमी चलो तपोवन। एक अर्थ कह गया लक्षण, उधर जाके बोलो रामेर आज्ञाय तुमी चलो तपोवन। एक कथा कहिले तार परिवेक मने, सीता जाबे आपनी मुनिर तपोवने। सीता मैया को जाकर बोलो आपको तपोवन जाना था ना, चलिए मेरे साथ। तो फिर सीता मैया को याद आएगा, हाँ मैंने बोला था राम जी को, चलो चलो शीघ्र जाओ लक्षण आमारो करो हित। रथे तुली लोए जाओ सुमंत्र सहित। सुमंत्र मंत्री है दशरथ महाराज का। तुमी यार सीता देवी, सुमंत्र सारथी थे या मंत्री भी थे? सारथी भी थे मंत्री भी थे, दोनों थे। तुमी यार सीता देवी सुमंत्र सारथी, आरो যেন কোনো জন না যায় সংহতি। और कोई नहीं जाए, सब प्राइवेट। এত যদি নিষ্ঠুর বলিল রঘুনাথ, তিন ভাইয়ের মুন্ডে যেন পরে বজ্রাঘাত। হাহাকার করি ছাড়ে লক্ষণ নিঃশ্বাস, কি দোষেতে সীতারে দিব হে বনবাস। তুমি স্বামী থাকিতে হইবে অনাথিনী, কেমনে বঞ্চিবে বনে হয়ে রাজরানী। বিনা দোষে সীতারে দিও না মনস্তাপ, রঘুবংশ নষ্ট হবে সীতা দিলে সাপ। দেশের বাহিরে নাহি করিও সীতা স্ত্রী, সীতা ছাড়া হইলে হবে হত লক্ষ্মী শ্রী। হইলে হবে হত লক্ষ্মী শ্রী মানে টাকা পয়সা থাকবে না। যদি রঘুনাথ সীতা করিবে বর্জন, ভিন্ন গৃহে রাখো সীতা এই নিবেদন। बर्जन ही करना है।
अब यहीं रखिए, लेकिन एक भिन्न गृह, अकेला उनको रखिए, लेकिन यहाँ रखिए। ये सजेशन था भाई लोग। श्री राम बोले नो भाई ना करो विषाद, सीता गृहे থাকিলে হইবে অপবাদ। फिर से गुजब ছড়াবে। দিলাম আমারও দিব্য তাহা পরিহর, সীতারও লাগিয়া কেন কহ বারবার। দিলাম আমার দিব্য ताहा परिहर, मेरा दिव्य है, उनको छोड़ के आओ। मेरा दिव्य माने मेरा प्रॉमिस, तो बोलते ना मेरा सौगंध, ऐसे कुछ क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, मेरा सौगंध। শ্রীরামের কথাতে লক্ষণের লাগে ভয়, সুমন্ত্রে আনিয়া তবে কথাবার্তা কয়। রথ সহ সুমন্ত্রে রাখিয়া দুয়ারে, লক্ষণ প্রবেশ করে সীতারও আগারে। আগারে মানে প্রাইভেট রুম। অশ্রু জলে লক্ষণেরও সর্ব অঙ্গ তিতে, লক্ষণে দেখিয়া পরিহাস করে শীতে। আরে লক্ষ্মণ, रो क्यों रहे हो? এসো এসো দেবরাজিত সে শুভ দিন, এবে সে দেবর তুমি হয়েছ প্রবীণ। एवे से देवर तुम्हें होए चो प्रवीण, बुढ़ा हो गया ऐसे कुछ, क्या उम्र हो गया तुम्हारा? 14 वर्ष একত্রেতে বঞ্চিলাম বনে, রাজ্যশ্রী পাইয়া তুমি পাশরিলে মনে। राज्यश्री माने अभी राजा बना दिया ना, टेम्पोररी राज्यश्री माने 14 साल में तो 1 साल थे, लेकिन राजा राज्य में आके तुमने हमको भुला दी। पाशोरिले मन। राज्यश्री माने राजा बना दिया 3 भाई। राज्यश्री माने वो सब ना सोचिएगा कि पार्टी ऑफिस से कुछ मिला हो, कन्याश्री ऐसा कुछ। राज्यश्री माने राजा बना दिया। কহিয়াছে কত মন্দ কথা অভিনয়, সেই কারণে দেবর হে হয়েছে নির্দয়। इसीलिए रो रहे हो शायद। मैं तुमको कितना उल्टा पुल्टा बोला। बातें तुमको पढ़ी, बातें कह दी तो तुमने कुछ नहीं सोचा, आज क्यों ऐसा हुआ? या कोई उदाहरण दे सकते हैं? सुदामा वल्लभी माता जी करावार हैं? नहीं प्रभु जी, उदाहरण नहीं दे सकती है। यस, भारती माता जी, कटु वचन सीता मैया कभी बोला है? हाँ प्रभु जी, हाँ। जब वो नहीं जा रहे थे, राम जी आवाज दिए थे, तब वो उनको बहुत बोली थी। वर्षों वर्षों लक्षण सीता देवी बोले বার্তা কহ হে দেবর আছো তো কুশলে, এভরিথিং ইজ ফাইন। তোমারে দেখিয়া মম সদা পরে মনে, উত্তর না দাও কেন বিরস বদনে, চুপচাপ क्यों हो? লক্ষণ বলেন যত বলো অনুচিত, তোমার দর্শনে মনে আছো এ নিশ্চিত। রাজার মহিষী তুমি থাকো অন্তপুরী। यस प्रभु जी 2202 का क्या मतलब हुआ? लक्षण बोले যত বলো অনুচিত, जो भी आपने अनुचित बोला है, तुम्हार दर्शने मन आछो ये निश्चित। आपका दर्शन से सब भूल गया, ऐसे कुछ। आई एम फाइन, মানে आई डोंट माइंड। রাজার মহিষী তুমি থাকো অন্তপুরী, সেবক যে আজ্ঞা বিনা আসিতে না পারি। সীতারে প্রণাম করি বন্দিলা চরণ, ভাগ্য ফলে পাইলাম তোমার দর্শন। আশীর্বাদ করিলেন সীতা ঠাকুরানী, কি কারণে অন্তপুরে আসিলে হে তুমি। আকস্মাৎ হে দেবর কেন আগমন, মনেতে বিস্ময় হইনু না জানি কারণ। লক্ষণ বলেন মাত কর অবধান, শ্রীরামেরও আজ্ঞাতে আসিনু তব স্থান। কালী তুমি কহিয়াছ রাম বিদ্যমানে, সাক্ষাৎ করিতে যাবে মণিপত্নী শনে। আসিলাম তব স্থানে এই সে কারণ, মম সঙ্গে চলো বাল্মীকি তপবন। মণিরত্ন ধন লহ যে বা লহ চিতে, নানা রত্ন লয়ে আসি উঠো দিব্য রথে। এত শুনি সীতা দেবী হইল উল্লাস, স্বরূপ কহিলে তুমি কি বা উপহাস। सचमुच बोलो या ठट्टा कर रहे हो? লক্ষণ বলে ন মা তো বুঝো হো আপনি, তোমার দুজনার কথা আমি কি শায়ে জানি। सचमुच ये है, नहीं तो आप लोग दोनों का बीच में वार्तालाप हमको कैसे मालूम?
राम जी ने हमको बोला है ना, उसीलिए কহিতে এমন কথা কে সাহস করে পরিহাস করিতে তোমারে কে বা পারে। ইহা শুনি সীতা দেবী চলিল ভান্ডারে, নানা রত্ন আনিলেন অতি যত্ন করে। হীরামণি মাণিক্যেরও আভরণ জানি, লইয়া চন্দন গন্ধ সীতা ঠাকুরানী। নানা রত্ন অলঙ্কার সীতা দেবী লয়ে, পট্টবস্ত্র বান্ধিলেন আনন্দিত হয়ে। বহুমূল্য ধন লয়ে সীতা দেবী নরে, परम कौतुके सीता रथे गया चरे। हाँ, प्लीज टेल मी टाइम स्लो। वो थोड़ा स्लो करिए प्लीज। मैं तो बोल वो तो डिस्क्लोज नहीं किया गया प्रभु। अभी तक कोई प्रश्न है? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? अभी तक समझ में आ रहा है आपको? कैसी भी जगत प्रिया माता जी? यस प्रभु जी, अभी तक समझ। हाँ, समझ में आ रहा तो फिर ठीक है। फिर এমন সময় তারে বলেন লক্ষণ, তুমি আমি সুমন্ত্র সারথি তিনজন, রামের আছো এ আজ্ঞা যাব গুপ্ত বেশে। राम जी ने आज्ञा दी गुप्त वेश में जाओ। बालो वृद्ध जुबा के हो नहीं जाने देशे। सीता संगे जेते चाहे अनेक रमणी, सबारे आश्वास देन सीता ठाकुरानी। नहीं मत जाओ मत जाओ, हम आ जाएंगे वापस। माया संग रिया थाको निज घरे, मुनिपत्नी प्रणमिया आशिब सत्तरे। माया संगरिया थाको निज घरे। रथेते चलिल सीता परम हरषे, सबे घरे चली गेल सीतारो आश्वासे। सीता रूपे आलो करे द्वादश योजन, सीता बिना अंधकार रामेर भवन। दुर्बल হইয়া লোক ছাড়ে রাজ লক্ষ্মী, রাজ্যখণ্ডে অমঙ্গল হইতেছে দেখি। নদী স্রোত ছাড়ে লোক ছাড়িল আহার, দিবস দুপরে হইল ঘোর अंधकार। মানে सीता मैया के बिना सब अंधकार हो जा रहा है। সূর্যের কিরণ ছাড়ে পৃথিবী মণ্ডল, সীতার বিদায় দেখি বৃক্ষ ছাড়ে ফল। ভরত শত্রুঘ্ন আছে রামের নিকট, সসীতা লক্ষণ যান করিয়া কপট। সীতা বলে আজি কেন দেখি অমঙ্গল, নাহি জানি রঘুনাথ চিন্তে অকুশল। শাশুড়িরে না কহিন আসিবার কালে, বুঝি তার মন দুঃখ হইল সেই ফলে। বামেতে দেখেন সর্প, দক্ষিণে শ্রীগাল, অমঙ্গল দেখি সীতা হন উত্তরল। নানা অমঙ্গল হায় কেন দেখি পথে, না যাব অযোধ্যা ফিরি হেন লচিতে। লক্ষণ সীতার বাক্যে হেঁটো কইল মাথা, রামের ভয়তে কিছু না কহিল কথা। সীতা বলে কেন তব বিরস বদন, দেশে ফিরি যাব রথ চালো লক্ষণ। আপনি বিদায় হব প্রভুর চরণে, তবে সে যাইব বাল্মীকির তপবনে। লক্ষণ বলেন মাতা না হো ব্যাকুল, হের দেখো আসিলাম যমুনার কুল। বিধির নির্বন্ধ কর্ম খণ্ডন আনা যায়, এ কুলে রাখিয়া রথ দোহে চলি যায়। পার হয়ে যান বাল্মীকির তপবন, आगे सीता देवी जान पश्चाते लक्षण। मैंने सुमंत्र रथ लेके चला गया, पार हो जानवी पार हो गया यमुना पार, शायद नाव से पार हो गया होगा। कांदितेছে লক্ষণ মনেতে পেয়ে ভয়, লক্ষণের ক্রন্দনেতে সীতা ভীত হয়। কি দুঃখ হইল মনে দেবর লক্ষণ, কি কারণে উচ্চ স্বরে করিছ ক্রন্দন। লক্ষণ কহেন কব কেমন সাহসে, রামের আজ্ঞায় তোমা আনি বনবাসে। মহাত্রাস পেল সীতা শুনিয়া সকল, শ্রবণের ধারা তার চোখে পড়ে জল। এত দূরে আসি মোরে বলিল লক্ষণ, কপটে আনিল বাল্মীকির তপবন। ধর্মেতে ধার্মিক রাম সংসারে প্রশংসা, দেশে রেখে নাহি কেন করিলে জিজ্ঞাসা। ना दिबेन माने हमको पूछा क्यों नहीं, राम जी को अगर इतना ही कुछ था, धर्म का एकदम प्रतीक है, सीता मैया बोले हमसे पूछ ही लेता, हमको पूछा क्यों नहीं राम जी।
না দিবেন দেশেরও মধ্যেতে যদি স্থান, পরীক্ষা করিয়া কেন কইল অপমান। যমুনায় ত্যাজি প্রাণ তোমার সম্মুখে, রঘুবংশ কলঙ্ক ঘুষুক সর্বলোকে। 5 মাস গর্ভে মোর দেখো বিদ্যমান, আমি মোলে মারিবেক রামেরও সন্তান। আমা লাগি প্রভু লজ্জা পাইলা সভায়, বিনা অপরাধ ত্যাগ করিলা আমায়। রাম হেন স্বামী হোক জন্ম জন্মান্তরে, আমি মোলে, মোলে মানে মরনে সে, আমি মোলে কোটি নারী মিলিবে তাহারে। সীতার ক্রন্দন শুনি ঠাকুর লক্ষণ, 2 জনে বসিলা বাল্মীকি তপবন। লক্ষণ বিদায়ে মাগে করি জোর হাত, করিয়া কাঁদিয়া বলেন সীতা কোথা রঘুনাথ। সোনার সীতা নির্মাণ, সীতা দেবী রাখিয়া লক্ষণ বীর নরে, কাঁদিতে কাঁদিতে বীর নায়ে গিয়া চরে। নায়ে নৌকায়, নৌকায় হইয়া পার চলিলেন রথে, কোথা রাম বলি সীতা লাগিলা কাঁদিতে। চারিদিকে চান সীতা দেখে বনময়, শার্দুল ভল্লুক দেখে পান বড় ভয়। शार्दुल ये कौन सा एनिमल है? बाघ प्रभु जी। शार्दुल माने बाघ। भल्लुक देखे पान बड़ भय। उच्च स्वरे काঁদে সীতা বনের ভিতর, শিষ্য সঙ্গে আসিল বাল্মীকি মুনিবর। সীতা বনবাস পূর্বে রোচেছেন মুনি। সীতা বনবাস পূর্বে রোচেছেন মুনি। আসিয়া সীতার স্থানে জিজ্ঞাসে আপনি, জনকেরও কন্যা তুমি রামেরও গৃহিণী, दशरथ बहुआरी मेदिनी नंदिनी। मेदिनी नंदी क्योंकि पृथ्वी से उत्पन्न हुआ था ना सीता देवी, हल जोत रहा था जनक महाराज। लोक अपवादे की लड़की मेदिनी माने पृथ्वी। लोक अपवादे राम पाइया तरास, बिना अपराधे तोमा दिला बनवास। त्रिभुवने, देखिए मुनि को सब मालूम है, त्रिभुवने साध्वी नहीं तुम्हारो समान। साध्वी माने माने सती नारी। अयोध्या कांडेते आछे ताहारो प्रमाण। अयोध्या कांडे लिख दिया, इसका मतलब रामायण रचना हो गया था क्या? তো যে আগেই মুনির রচনা হয়ে গেছে, তো ওই জন্য তো সীতাকে পরিচয় দিচ্ছে। সীতা পরিচয় দেওয়ার আগেই উনি সীতার পরিচয় দিয়ে দিলেন। सीता का पहले से ही वो रचना वो रच लिए थे, वो वनवास को अच्छा से सजा दिए, तो जाने दो सीता आएगी। परम आदरे तारे लये जाए मुनि, सीतारे राखिल लये যথায় ব্রাহ্মণী। সীতার রূপেতে তপ বন আলো করে, মুনি পত্নী বলে লক্ষ্মী এলো মোর ঘরে। জানকী রে মুনি পত্নী দিয়া আলিঙ্গন, সীতা প্রশংসিয়ে বলে মধুর বচন। শুভ দিন হইল মা তো এলো মোর ঘর, তোমা দর্শন মোর হরস অন্তর। সীতা বলে কর্মদোষে আমার বর্জন, তোমা দর্শনে মোর সফল জীবন। মুনি পত্নী সহিত হেন তপবন, কাঁদিয়া লক্ষণ হায় চলিলা তখন। সুমন্ত্র বলেন শুনো ঠাকুর লক্ষণ, পূর্বের কাহিনী মোর হইল স্মরণ। वो सुमंत्र कहाँ से आ गया है? तो चला गया था ना। नहीं, रथ लेके था उधर, वेट कर रहा था, लक्ष्मण को वापस ले जाना है ना। वो अपनी तरफ बोल रहे हैं। বুড়া নৃপ কথা এক পড়িয়াছে মনে, রঘুবংশে সারথি আমি যবে অনরণ্যে। बुरा नृप, एक घटना हमको याद आ गया। वाल्मीकि कविता मोर किछु परे मने, बुरा नृप যোগ্য কথা শুনি সাবধানে। সপ্তদ্বীপে যত মুনি এলো সেই স্থানে, দশরথ রাজার যজ্ঞের নিমন্ত্রণে। যজ্ঞশালে আসিবারে মুনিগণ মেলা, সবে মিলি রাজারে দিলেন যজ্ঞশালা। एक बार की बात है, दशरथ राजा यज्ञ के लिए सब मुनियों लोगों को निमंत्रण किया था। যজ্ঞ ফলে রাজা রসে চারি পুত্র হবে, সুরাসুর অমরাদি সকলে কাঁপিবে। সর্বগুণ ধরিবে তোমার কুমার, এক অংশে চারি পুত্র विष्णु अवतार। मैंने जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया था दशरथ महाराज, चारि पुत्रेर पिता तुम्हें सुनो गुणधाम। शत्रुघ्न भरत और लक्षण श्रीराम, पितृ सत्य पालित। हाँ बोलिए।
प्रभु ये किसको स्मरण आया ये सब? सुमंत्र को। सुमंत्र किसको बोल रहे? लक्ष्मण को बोल रहा है। পিতৃসত্য পালিতে শ্রী রাম যাবে বন, শূন্য ঘর পেয়ে সীতা হরিবে রাবণ, বাঁধিয়া সাগর রাম সৈন্য করে পার, রাবণে বাঁধিয়া সীতা করিবে উদ্ধার। 11,000 বৎস প্রজার পালন, 7,000 वर्ष পরে সীতার বর্জন। ये सब आगे से ही तय था। सुमंत्र बोल रहा है। दुर्वासा आसिया दारे রহিবে ন কোপে, তোমারে বর্জিবে রাম সেই মুনি সাপে। हरे कृष्ण, तुम्हारे तुमको भी बोर्जीबे राम, लक्ष्मण को भी वर्जन करेगा लग रहा है। जा तुम्हारे बोर्जीबे राम সেই মুনি সাপে, कुछ होगा ऐसा। दुर्वासा এটা লক্ষণকে বর্জনটার কথা বলছে না, রামচন্দ্র होगा उनका त्याग होगा। দশরথকে বলছেন এই যে তোমাকে কি করবে, দুর্বাসা মুনি এসে অভিশাপ দেবে। এটা দশরথকে বলছে যে মানে বাল্মীকির যে রচনা হয়েছে আগে, সেইটাই ওই বুড়ো রাজা মানে দশরথকে বলছে, আর সেটা সুমন্ত্র শুনেছিল সব। अभिशाप नहीं दिए रहते दुर्वासा मुनि, अभिशाप दे देते अगर उनका बात मानते तो राम जी। দুর্বাসা কিছু বোঝা গেল, দুজনে একসঙ্গে কি বললেন? দুর্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবে না কোপে, তোমারে বর্জিবে রাম সেই মুনি সাপে। ওকে, বুঝি দুর্বাসা মুনি যখন ওই রামচন্দ্রকে নিতে এসেছিল না 12 বছর বয়সে, যে রাক্ষস হত্যা করার জন্য, তিনি দুর্বাসা মুনি। হ্যাঁ, তাহলে যদি তখন না দিত ছেলেকে, তাহলে অভিশাপের ভয়ে রামচন্দ্রকে দিতে হয়েছিল। ও বশিষ্ঠ মুনি ছিল। वशिष्ठ नहीं थे, दुर्वासा वाल्मीकि थे, वाल्मीकि जो भी थे देखिएगा। एक चीज बार बार मत बोलिए सत्यभामा माता जी, एक बार बोल दिया हो गया, कोई बहरा नहीं इधर, बार बार एक चीज दोहरा रहे आप लोग। ठीक है, देखा जाएगा कौन है ये। इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये अंत में जब रामचंद्र जी अपना जाने का प्रस्थान करते, उसके पहले लक्ष्मण जी का दुर्वासा मुनि आके श्राप देते हैं। हाँ, वही तो मुझे लगा। ओके, दुर्वासा आसिया दारे रोहिबे न कोपे, तुम्हारे बोर्जिबे राम সেই মুনি সাপে। तुम भी बाद नहीं जाओगे, तुम्हारी सीता मैया के लिए रो रहे, तुम्हारा भी वैसे होगा कुछ देर बाद। হরে কৃষ্ণ বলুন, এইটা কি ওইটা? তাহলে একদম রামের জীবনের শেষে যখন দুর্বাসা মুনি এসে দরজা বন্ধ করে কথা বলছিল রামের সঙ্গে, বলেছিল কেউ যেন না ঢোকে, কিন্তু লক্ষণ বাধ্য হয়ে ঢুকেছিল ঘরে, সেটা দেখাই সেটাই মাতাজি, সেটাই। इन लोग सब पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाहिए। पहले तो उल्टा बोलते हैं कॉन्फिडेंस से, अभी सीधा भी बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस से। तो नाइस। तो उल्टा कहाँ बोले, हम तो बोले दुर्वासा मुनि। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे रिक्वेस्ट है, एक साथ जो सब बोल देते हैं ना, कथा सुनने में मजा ही नहीं आता है। पहले की स्टोरी पहले ही पता चल जाती है। जिनको पता है अच्छी बात है, हम लेस इंटेलिजेंट है, हमें समझने में टाइम लगता है, तो हमें समझने दीजिए सबको प्लीज। सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, सब एक साथ बोलते हैं ना, एकदम मजा ही नहीं आता है क्लास में। इतना बोलती है माता जी, मैंने कुछ हमको कुछ समझ ही में नहीं आया कि ओके, भविष्यवाणी हुई थी। बोलिए, सुनिए ज्यादा माता जी, सुनिएगा तो बाद में आ जाएगा, पीछे आगे आता ही रहता है। ओके, आगे। এত শুনি মহারাজ হেটো কইল মাথা, আমারে কহিল ব্যক্ত না করো এ কথা। सो वो सब जब यज्ञ के समय मुनि लोग जब आए थे, उन लोग ने ये सब बात दशरथ महाराज को उसी समय बता दिया था। हेलो, ये दोपहर को डेली इस समय एक फोन आता है, इंटरनेशनल कॉल। क्या आपका एक कुरियर आया है फेडेक्स से, कहाँ अटका गया है? आप लोग को भी आता है ये सब? प्रभु जी, आप इंटरनेशनल सोसाइटी के हैं ना, तो इसलिए आपका इंटरनेशनल फ्रॉड सब ये फ्रॉड कॉल आता है कि फेडेक्स कुरियर आपका रोक दिया है, आपका सामान क्या अभी फोन करिए, बैंक अकाउंट दीजिए, ये नंबर दीजिए, वो नंबर, क्या क्या বুঝি আপনি তো ফোনটা কলটাই ধরা উচিত না, কল ধরলেই আপনি ফেসে যেতে পারেন। না, কলটা ধরো, বাট ডোন্ট রেসপন্ড, ডোন্ট
give anything OTP. ओके, तो इंटरनेशनल कॉल आते तो इंटरनेशनल सोसाइटी से तो सोचता है कोई उठाए। ओके, तो सुनी महाराज हेट कोइलो माता, जब दशरथ महाराज ने ये सब सुना है तब हेट कोइलो, अरे क्या ये कुछ चित्रकेतु महाराज जैसा ना, तो उनको आगे से मालूम नहीं था चित्रकेतु महाराज को। एनीवेज, तो सुनी महाराज हेट कोइलो माथा आमारे कोहिलो व्यक्तो ना करो एक कथा। हमको सुमंत्र बोल रहा है, हमको बताया था ये सब। हमारे कोहिलो व्यक्तो, महाराज ने हमको ये सब बताया था, ना करो एक कथा, लेकिन किसी को बताना पड़ता। ठीक है, मंत्री है, बहुत प्राइवेट मंत्री है। हमारे निषेध राजा गैलो स्वर्गवास, हमारे निषेधी राजा हमको मना दी कि बाद में मर भी गया, मृत्यु भी हो गया था ना दशरथ महाराज का, स्वर्गवास करने चला गया। तुम्हारो निकटे आमी पूरी जे प्रकाश। अभी प्रभु क्या बताने को मना किया था? ये जो कि ये बोला ना, রাবণে বধিয়া সীতা করিবে উদ্ধার, 11 বৎসর প্রজা পালন, 7000 वर्ष পরে सीतार गर्जन। ये दशरथ महाराज को आगे से ही मालूम था कि सीता का वर्जन होगा और बाद में लक्ष्मण का भी वर्जन होगा। ओके, बट प्रभु हमें लक्ष्मण का तो नहीं पता, आगे आएगा शायद। ऑब्वियसली आगे आएगा, अभी तक वर्जन कहाँ किया उनको राम। तुम्हारे निकटे आमी कोरी से प्रकाश, तो सुमंत्र बोले तुम्हारे सामने अभी सब हमें बता दिया। ये लास्ट वाला पार्ट नहीं बोलना चाहिए था ना, आगे से फ्यूचर के बारे में नहीं बोलना चाहिए। जो हो गया वो तो ठीक है, ठीक है। मैं भी लक्ष्मण जी के राम जी के सामने कैसे रहेगा। सीतार লাগিয়া তুমি করো हो क्रंदन, तुम्हें है नो भाई राम करिबे वर्जन। तुम सीता मैया के लिए तुम्हारा भी बहुत जल्दी होगा ऐसे। पूर्वेर वृत्तांत कहिनु लक्षण, सुनिया लक्षण वीर विरस बदन। देखिए अभी से विरस हो गया। लक्षण बोले न तुमी कहिले वृत्तांत, देखिते सीतार दुख ना पारी सुमंत्र। आगे केन राम मोरे ना कइल वर्जन, एराताम ए दुख देखिते এখন। আপনার দুঃখ আমি সহিবারে পারি, সীতার যন্ত্রণা আর দেখিতে না নারী। এই কথাবার্তা তবে হয় দুইজন, অযোধ্যায় রাম কাছে গেলেন রক্ষণ। কাঁদিতে কাঁদিতে বীর অবনতে মাথা, শ্রীরাম বলেন সীতা রেখে এলো কোথা। আমার পাপিষ্ট মন চঞ্চল হৃদয়, বর্জিলাম সীতা দেবী লোকের কথায়। মোরে ছাড়ি সীতা নাহি, থাকে এক রাতি, एकाकिनी रबे बने काहारो संहति। हमको याद नहीं आ रहा है राम जी का कब हुआ था, बहुत रो रहे थे सीता के बिना, फिर वापस आ गया था, ऐसे कुछ हुआ था ना एक बार रामायण में। बहुत विलाप कर रहा था। हाँ कब कখন হয়েছিল না, যখন সীতাকে নিয়ে গেছিল আর তখন চাতুর্মাস্য ছিল বলে ওয়েট করতে হয়েছিল, কোনো কিছু করতে পারছিল না। एकदम उन्मत्त हो गया था एकदम राम जी। রাজ্যধন সিংহাসন বিফল আমার, সীতার বিহনে মোর সব অন্ধকার। কোন বনে রহিলেন সীতা সে প্রেয়সী, কি বলিব শুনিলে জনক মহারিষি। मेरा ससुर जी सुनेगा तो क्या बोलेगा। तार मुखे चे सीता रहे कार पाशो, सिंह व्याघ्र देखी तार लागिबे तराशो। कहो 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 भाई শুনি আরবার, কোন বনে রেখে এলে জানো কি আমার। লক্ষণ বলেন তুমি করিলে বর্জন, আপনি গর্জিয়া কেন করহ রোদন। ক্রন্দন সংবর প্রভু ক্ষমা দেহ মনে, সীতা রেখে আসিলাম বাল্মীকির বনে। যদি রঘুনাথ মোরে করো সংবিধান, রাত্রির ভিতরে সীতা আনি তব স্থান। শ্রীরাম বলেন সীতা রেখেছি বাহিরে, বড় লজ্জা হবে পুনঃ আনিলে সীতারে। সীতা না দেখিয়ে ভাই না পারিস রহিতে, কেমন সীতার শোক পাশরি বচিতে। আমারও বচন শুনো ভাই তিনজন, রাত্রিতে সোনার সীতা করহ গঠন। मतलब प्रभु अभी वो वापस लाने को बोल रहे हैं सीता को। रात्रिते सोनारो सीता करो गठन। क्या समझ में आया आपको?
सोने की सीता बनाने बोले। ठीक है। জানকী আনিলে নিন্দা করিবে যে লোকে, দেখিয়া সোনার সীতা পাশরি বসকে। এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন, বিশ্বকর্মা এলো তথা বুঝি তার মন। শতমন সোনা লয়ে দিল তার স্থান, স্বর্ণ সীতা বিশ্বকর্মা করিল নির্মাণ। থ্যাংক ইউ। এমন সীতার রূপ কিছু নাহি নরে সর্ব, হ্যাঁ বলিए, अनम्यूट करके बोलिए। सोने की सीता को क्यों बनाने, भी 2 लाइन कोर्ट में आया था। सुना सीता है उनको ऑर्डर नहीं क्या? अरे भाई आपका भी क्या साउंड आ रहा है। এমন সীতার রূপ কিছু নাহি নরে, সর্বে সবে মাত্র এই চিহ্ন বাক্য নাই ঈশ্বরে। এমন সীতার রূপ কিছুই নাহি নরে মানে একদম এক্সাক্ট, সবে মাত্র এই চিহ্ন বাক্য নাহি সরে, মানে একদম সেম টু সেম, लेकिन सिर्फ बोल नहीं रही है সোনার সীতা। সোনার সীতারে দেয় বস্ত্র আবরণ, সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগন্ধি চন্দন। সীতা সীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর, সীতা নহে রঘুনাথে কে দিবে উত্তর। এক দৃষ্টে চাহেন সোনারও সীতা মুখ, উত্তর না পেয়ে তার বড় হয় দুঃখ। 7000 বৎসর সে সীতারও সংহতি, স্বর্ণ সীতা দেখিয়া বঞ্চিলা সাত রাতি। সাত রাতি বঞ্চি রাম আসিলা বাহির, শ্রবণের ধারা যেন চোখে বহে নীর। শ্রাবণের সরি ভরত লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন 3 জনে, বাহির চৌতারে রাম শিলা দেওয়ানে। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो बोले 7000 वर्ष तक, फिर 7 रात्रि क्या चीज है, मतलब 7 दिन बाद बाहर आए, क्या था वो? 7000 বৎসর সে সীতারও সংহতি, স্বর্ণ সীতা দেখিয়া বঞ্চিল। স্বর্ণ সীতা 7 রাত ऐसे गुजारा सोने का सीता देखकर। পাত্র মিত্র বন্ধু বর্গ এলো রাম স্থানে, শূন্যময় দেখে রাম সীতারও বিহনে। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई और रामायण में ये तो सीता का जो सोने का सीता जब बनाने के लिए बोला हुआ है ना, तो दूसरा रामायण में तो दूसरा कहानी है। जब एक यज्ञ होता है जो दोनों में पति पत्नी दोनों ही विराजमान रहेंगे वो यज्ञ में, तब जाकर के सीता नहीं थी, इसीलिए सीता का निर्माण करा गया था। अच्छा। यज्ञ करने के लिए। यहाँ कुछ और ही लिखा हुआ है, क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसा भी होता है? বিবাহ করিতে তারও নাহি লয় মন, সম্মুখে সোনারও সীতা রাখে সর্বক্ষণ। পাত্র মিত্র বন্ধু বর্গ বুঝায় সকলে, বিবাহ করো রাম সকলেতে বলে। যত যত রাজকন্যা আছে স্থানে স্থান, শুনিয়া রামেরও গুণ করে অনুমান। সীতা হেন নারী যার না লাগিল মনে, সে জানো সে জনার মনে মনোনীত হইবে কেমনে। কন্যাগণ এই যুক্তি করে নিরন্তর, আর বিবাহ না করিবে রাম রঘুবর। সীতা সীতা বলি রাম ছাড়িল নিঃশ্বাস, গাহিল উত্তর কাণ্ডে কবি কৃত্তিবাস। হারিল নিঃশ্বাস মানে এসেই আমি তো ডর গিয়া। हरे कृष्ण। এখানে রোহিত নেই, সরি চন্দা মাতাজি। यस आप में से कोई? यस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, जय जय की जय, जय 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 जय।